सब खाଇବା ସରିଗଲାଣି ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ओके रेडी खुशी तो इंस्टा रे जाके मेसेज करंतु कि भाई मु काली रो वीडियो रे आसिया पई चाहे तापरे आपन को मु काली रो वीडियो रे ही आनिबी सेटा आपन मते आपन संगे मु वीडियो कॉल रे कथा हेबी आपनकर क्लिप रखिबी काली वीडियो रे मोर आसीबी कोन कहउछंती यस या नो जदी आपन माने चाहुछंती ताले जल्दी जल्दी जाइकी मो इंस्टाग्राम को जाइकी सेठी जाइकी मते मेसेज करंतु कि भाई काली मु आपन को वीडियो रे आसिया पई चाहूची बस एतिक लेखि छाडंतु मु आपन को निश्चय आज दिन भीतर कॉल करिवि आज जते बेले मु वीडियो स्टार्ट करिवि आज दिन को भीतर मु आपन को निश्चय कॉल करिवि मो वीडियो रे आपन आसीबि समस्त को मोर दिल से जय श्री राम जय जगन्नाथ आपण माने केमती अछनी भलो अछन तो सेन भले थांतु आ बिंदास रे थांतु आज कंटेंट होची आमे आम सब्सक्राइबर आम फैमिली मान संगे कथा हवा ना कौन कहते वीडियो रे आसीथली कोथरे यूट्यूब वीडियो रे यूट्यूब लाइव रे मु आसीथली कहिथली कि जो माने आपण माने जो माने मो चैनल रे आसिया पई चाहुचंदी जो माने मो चैनल वीडियो रे आसिया पई चाहुचंदी से मानन को मु वीडियो कॉल करिवि से बहुत सारा मेसेज आसी इंस्टा रे जण जण करी कॉल करबा जण जण संगे कथा हवा जण जण जहा भी क्वेश्चन पचाचन तार आंसर दबा आज रो टॉपिक टा स्टार्ट करिबा चलंतु आज रो टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व मु इंस्टा आगे खोले तो हमें फास्ट जन को हमें कॉल करचे हेलो एडी गाने कैमरा एडी गाने एबे एबे तमे लाइव रे अछो एबे तमे काली वीडियो रे आसीबो मोर काली 8टा वीडियो रे आसीबो आज्ञा आ केमती अछो भलो अछि कोड कहउछ मु कहउछि पारादीप रे कहउछंदी आ घरे केमती समस्त अछंदी घरे भलो अछंदी आ कोथरे पढ़ा पढ़ी कोथरे होची ग्रेजुएशन लास्ट ईयर को कॉलेज ट्रिपल कॉलेज जाओ बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर आज्ञा आ तमे होच फास्ट जण जे कि मो लाइव रे आसिलो लाइव रे कोन ब्लॉग रे आसिलो काली तमे फास्ट देखि दबो तमे ही फास्ट आज्ञा रोज ताले जय जगन्नाथ आज्ञा आज्ञा जय जगन्नाथ तो आपण माने देखिले राजेंद्र कौन थिला तांको ना गोटे मिनिट राजेंद्र पंडा से भाई को संगे मु कथा गली पुणी आमे का संगे कथा हबा आपण माने जय जगन्नाथ कोठी कहउथले बहुत बढ़िया अच्छी आपण काली वीडियो रे आसुचंदी काली सकाळ 8टा वीडियो रे आपण आसुचंदी कोठी कहउचंदी कोठी कहउचंदी बाणपुर सुनाकेरा सेडा हां ठीक बाणपुर मां भगवती तो जय माँ भगवती थैंक यू आ खाया पिया सरीगलानी सब खाया पिया सरीगलानी घरे केमती अछंती समस्ते भलो अछंती ओके रेडी खुशी तो ओके ठीक अच्छे काली वीडियो रे आपण आसी जिवे रोज ताले जय जगन्नाथ तो हमरो ए भौणी जने थिले कोठिकार बाणपुर कहते बाणपुर माँ भगवती आपण मैंने जानी थे भौणी ना हूँ स्माइल सोना आमर भाई आसीगले अक्षय भाई अक्षय ना हाँ भाई हाँ कौटी कहते भद्रक एबे कौटी अच्छी मुंबई रे अच्छी भल सब सब भल हाँ भाई भलो ठीक अच्छे भाई ठीक अच्छे जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ भाई जाओ खुशी लगिला भाई हैला थैंक यू थैंक यू काली सकाळ 8टा रे मो चैनल रे दिखी सूर्या ब्लॉग रे आपण निजको भी देखि देबे हैला हां भाई ठीक है
ହଉ ରହିଲି ତାହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ହଁ ଭାଇ। ଆପଣ କାଲି ଭିଡିଓରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ଆମର ଏପଟେ ପୁରା ସବୁ ଥମା ବୁଝିପାଇଲେନି କୋଉ ଜାଗା? ପୁରସ୍ତମପୁର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର। ହଁ କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା ଯାଉଛି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା? ଏଇଟା ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଇଁ ନା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇନ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ। ଆଉ ତମ ଆଡେ ଟିକେ ଆମକୁ ଡାକ, ଆମେ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଟିକେ। ଆସିଲୁ ଭାଇ ବୁଲି ଯିବା ଆସ। ଯିବା ତ? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କଣ ଖାଇବା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କଣ ଖାଇବା ରଖିଦେବେ? ଆସିଲେ ଯାଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଓକେ ଏଥରକ ଗଲେ ମୁଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି, ଯିବି ହେଲା। ହଁ ରେଡି ତ? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ କାଲି ଭିଡିଓରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାଲି ସକାଳେ 8ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ ହବ। ହଉ ରହୁଛି ତାହେଲେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ତମର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କର ସମସ୍ତର ଭିଡିଓ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ରହିଲି ତାହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଲିବା। ଓକେ ଓକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାଲେପୁର ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ ବି ରେକର୍ଡ କରିକି ଅଛି। ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି ଆଜି କେବଳ କି 4 କି 5 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲିପ୍ ପକେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ନା, ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବେ କି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଆଉଟା ନ୍ୟू कंटेंट। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। फिर से दिल से